Joke lang. Shish. Yummy. Yummy. Pahinga din ako. Dipotek ka. Pahinga din lang niya ako magtatambay. O pahinga ako na rin ni kwarto. Palusara daw. Paglusad nga daw. Magsaslide ka daw. May dog. Diri yung nagkakagat. Makagat-lugod ako. Ka-distraction. Mapay ko ni Chisla. It's okay. Sige hala bro, let's go. Hulo. Bro, ano ito natin? Yan! Makaon lang ako, guys. Hey, sure ka ba? Agto na kita. Agto ko dito. Zian! Are you looking at? Dito ka! Hello! Nakikita mo ako? Makaon lang ako. Teka na. Ano ba yan? Tarahan! Hello. Shampoo? Kala mo, Kala mo kaya mo. ikaw liwat, kala mo kaya ko. Eh, Magkut. kaya magkut. Pinarigo. Hala, Paing! Paing, mapaso na. Paing, mapaso na. Han? Ay, siyempre natubog. Day, kapirat ko na minuto sa tulak kita gawas, Day. Aji ka. Eh. Dali na, agi na. Agi, ako magbayos. Ayun na, okay. Sige. Sorot nga apple. Bra. Bra, Hala, iPhone man ito. Atag. may iPhone ka. Day. Baliktad. iPhone na ko. Lasa. Day, di ka mo nakikitaan. Sabi na pa. Against all odds, ano ito? Kaya ganun sila ito. Against all odds. Pait! Paing, you look black. Okay. Langaran, mapait. Tapos, paing. Mapait na paing. Asa ko rin? Haman sugar. Sugar. Oy, minutang nga ako na 23. Lahat ka. Sunod na la. Buwas na la. Day! Kung dali na ni magbabayad ni mga limutang Buwas buwas. na ni ate. Ay. Agido. Nagdidiri ko. Agido, wala sa lapi. Easy yan. Kapag ginunuha. Baling ka, maot ka limiti. Paing, mag-diabetes ka. I know. Tama na. Sabi damo. I want to diabetes. So, you wanna die? I wanna go to Pakipakay. You want to go to heaven? Yes. Paing, lodi daw ah. Huh? Lodi daw ah. Load? Busog ko lang din. Malak-silak na nakaon. Are you sure about Yeah. that? Bigat daw the 50 pesos at my bag For sure, bag. upstairs. And
Ang pink na buti ay? The white one that I used last night. Oh, the one with chains? Marsip. Dahil. Tawaan ka. Nga daw may mapait ko nun yung kaluto. Di, mayas ko. May hukat ko. Kaya tumabad ako yung karta. May daka 15. Pero atin money. 12. Pero, pero nasisave namon. Kaya niya ka na yung mama. Save natin yung karta para next year's Mother's Day or Valentine's Day. Pwede ka daw flower ako. Tiyan. Mauram na lang ni 15. Mauram lang ni 15. Napaload na. Ano? Mauram ba? Tay, bagam na kita ng mumukbang. Oy, akin po. Igsusura. Nag-uubos na lang mo. Diba kumain? So, Guys, potato lugaw. lain na. Puso ko'y ibibigay sa'yo. Manayol, singer na. Kanto stage. Kulang pa ng sugar. Kulang pa mo siya ng sugar. Dito damo na asukar. Gusto ka lang pag diabetes. Manayol, damo anya asukar. Ay, pag kinuan, ibalik niya to. Marinado ka mo. Ikaw. Pero damo iya. Apisal ka na ha. Dulo ko gusto. Dito nga ni Rafael. Dito nga to. Dito. May skina. Di ba may dangan to? Dako nga balay. Diba may sakit nga ni nga. Matindahan. Sarap. Dida! May skina. Ano din nga balay, tas ano din niya. Di ba dako nga balay? Ang sapit di ba may dot nga lagutin na tindahan? Anda ko nga balay nga nagbabalig yung tinapay. Kinagbabalig yung natirang tinapay yun na. Ang dako-dakuan na balay? Madat skina? Diri nga daday. Diri nga dakan dakuan. Nga to mismo skina. Nga to skina. Saan maroon ka ito? Ulo. Kaya to kayo ko. Secret. Ano na yung Dito ka nagtulit. Wala. Tag 65 ito load. Diri, 75. Dito yung barupuan. Sayang, wala load. Gusto ko, may SIM card. Ako daw, wala SIM card. Bago na ko, may da. Kung Wari ka na ng cellphone. Kaya ka lang computer. Kaya nga ito computeran. Hindi mo na yung Roblox. Sabihin kita? yak na. It naka-register na ko nung adaan. Kasi may dapan data. Dalagan yun to. Kaya dito dito. Dali mo. Maglilimot Yan na yung ito. ipain. Kaya para pagbalik yung may dapan rin. Yak na it naka-register na. Tapos may dapan data. Dali mo. Nag-o-productive. Ayaw nga. Nga. Mag-aagit. Yan na inom. Tara, biglagang pa ta. Tara. Sorry Bro. Tara. Sorry bro, bawal lagi. Ha? Ha?
Nakaon. Sobrang daan ng bebo. That's it, guys. Uy, kinakling kuha. Yan ang ito. Kanina ka pa nag-iinom. Kaya naman ko ito. Guys, sabi niya ako juice ha. Day, kita daw date sa Linday. Ako na ito. Ako na yun eh. Ah! Yan, ate. Madami ka naman kayo mag-iinom, Day. O, salad to. Usa. Narap sa tayo pagsugad doon. Narap sa. Guys, you're gonna come with me to the broken tree house. Ma, how much is a SIM card? Barato la. Tagpera man. 50 pesos. Nangangalimot na ito pero may pagpalit yung SIM card ay mo. It load. 75. Like that. Buy me a SIM card. So, a SIM card that's a little square is 50? Pa? What? Yeah, that will fit on me. Oy, see daw? No! Okay, ma, but you're gonna video me. I'm gonna wear it. Okay. My mom is videoing. Ah! So, I'm gonna wear this. Which one is side? Sige mo na ito. Ah. Dito kay Maseron. Daw, naayos ito't strap. Daw. Oh, imo na lang ito nakmausay. Wow, nice. It's on summer. Oh, lagi. Oh, sige. Now we have 2 summer dresses. Oo. Palabihan, and ay. a summer leggings because remember those black leggings with Oo. flowers. Ada lalaban na yung mga ayos. Katutukan man na yun para malaban. Okay, just video. Kaya ano ini? I-chase skin video mo. Yeah. Bye. And that's the other toasted one. The toasted tubol. Ayaw, God, grabe liwat. The toasted anak. That's ano. And the other toasted anak. Kuya. And the other toasted. They are all Ma, toasted. why is our dog's toast? Kawawala ito yung raka. It's so hot. It's summer. I could double them up. Ayos. Papalabanin. Wow. Sa iba ya, bagang bago pa. Lagi kay bago pala. Pero maya na inihay mo shop. Pwede lang ito kurukusan. Basta matanggalan mga tapo-tapo. Baga pa itong bago. Sige na. Nak! Hey, gang. Tapos ka na kumaon? So guys, let me introduce you to the pamle. This is my beautiful mama. This is Mana Yolse, aka my yaya, or aka maid, aka babysitter. I don't know, okay? And this is my ate na geng for reals. My beautiful ate Jazz. My ate Kai is not here, sorry guys. And my papa. Yes. Kung may dan ako 50 subscribers, pwede ako live. Press ka naman na live. Kung makakanta kami pares nga na yaswang. Kaya nga. Prinsa. Yes. What are you screaming at? You guys already know I introduced you to Aurora, my little toast bread, and Chase, the big toast bread.
big toast bread. And the other toast breads. And the other toast bread that doesn't like to get shown. Yes, ma'am! Ayun sa dito, swam! Nagmamatron. Parang mga tao. Nagmamatron. Oh, pati dito. Ganda ko, ano. Kuhan, ganda yung chick. Amaginap. Damo ng kuto. Madagal na tumboy. Waray. Dito sila nira. Pati Pwede cash pag out. ginunti. Di mapaload ka man lat nga to. May dat Waray manera. Kasi waray ko, no. yakan load. Amalak sila. Kanta tumboy may dalagi. Tomboy. Bari kaya ka nag-register. Waray ba yun? Kasi nga, ang babae mo na Dati na kanda ati Dayan. Ayan. Tara. Ikaw no, lay na Uy, oh, no? Diri ito. Dito kung mag-aaway ito na ayamay mo, kuwalim siniras. Tara sa palit kita diretso kanda. Ayaw din. Sige. Pukot mo lang. Ito na kapain. French fries, sige. Jack lang. Ayaw. Hey! Teka, ayaw. Okay la. Kay may daman kami. Kanda ka, Tiren! Kalma. May dinig ko ano. Ano? I just did a prank for that. You spit in it? What did you do? I put a sabaw. You are so evil, sis. Ate, you remember at the beach when I made a hole in Ate Julia trip? Matasi ako lang. Hiya ate kaya. Nag-trip ba hiya? I don't know. Sas? But I did. At adto na ko na pothole kanati Julia pero an ako ngadto nga daaga ako nadto. Iyo yun. Gang, rockstar. You're really eating chips. And this is Manayels. Pagkanta na naman daw, hasiyar. Nakadulugod ako si Aurora. Marat ka, kung ano tiya favorite na kanta. Ano man? Wala. Anong title, te? When I pack my things. Living on a jeep plane. I left my mansion at my mansion. Ano ka? Living on my jet plane. I believe I can fly. Nahulog at ulang. Din sa loob pa na lang. Oh, I believe I can fly. Humulog at tulay. Nalabog din si yung basura, bay. Day. Kumadto at tulay. Naisog na himnanay. Kay waray na tulay. Kumadto astrodong. Napalimos laanay. Waray ko na dito. Kanisigan. Adi yung lumiulo. Oh my gosh, ice cream. Kadi! Sasampura ko na lang. Impalitan. Iyalan namin kimpalitan. Ha? Ha? Iyalan namin kimpalitan. Waray na. Bumpalit yung fries. Ina kong 40. Wari ka na kwarta. Waray na. Ito na dito. May nakabalay. Ba, ito. Ano yung na flavor? Be, kailangan ko magtulog. Kaya waray nagkalakat. Uy, kada tulit. Waray nga. Kami na ni. Nakakuan. Nakapasa dito. Guys, what is this? Kanton. No pets allowed. Chocolate chip ini. Man, dida, it nga da. Oh, ngadto. Rapi. Rapi dukin. Damo na ito. Ay, Imo kuan ito. Ano daw? Imo. Niyan na, kato. Pa, imo. paeng, kao na ba yan yung shampurado? Hey guys. Kato na. Hello. So, hey guys. Nagbibideo dito tiya. This is my boyfriend. Sana all nagvo-vlogging liwat si ate. This is my boyfriend. So, we're here at
Uy, uy, ka. Sure ka ba? Boyfriend ito. Lalaki ba ito, te? Tomboy. So, we're here at our house. Ay, We're spending nag-vlogging. a lot of time. We're spending our time together. Na brown in our out. house. And this is what we call Pi-Fi. because we don't have It's a any- fan because we don't have electricity because it's blackout. That's how they say it in English, okay? Yeah, and you're a black too. You just offends me. It's true, dude. I'm posting this on my YouTube, by the way. You'll get exposed. You deserve. What, yo, man? He will jump out of the door. Like a maniac. Ay, natusok kayo. Hindi mo. Raisang, dapat raisang. Tanggala. Day. Raisang nga, may adapuan. Ano ito? Tik Bakit mo. Tumon. nasamad ka? Tusok. Pero yang pagod. Yung good kay Raysang. Kukano? Hindi dan ko ano. Kakulot. Kakulot ko. Pares ka nati kay Sumabot. cookies and cream ini. Cookies and Guys, cookies and cream na ice cream. Kaya naging kagad yung mga camera. Karang. May chanelas ni Paing. May sama. Sukit. Yok, siyan. Yuck. Ibibidyon tail. Ano ba? Si Rafael ubusan na. Ilagi igubos na. Day, Rafael, Day, kaya mo magpapanis na lito. Nimchampurado. My gosh. Ano? Kuhan mo dili ano. Ano? Kuhan ka dili. Sadi. Guys, goodbye. Dapat kuhan. I am ending my video now because it's been 22 minutes, I think. I don't know. Ito bong dito kuhan. Ano? Hulo kay Rafael. Ayun, dili. Kuhan. Bro, did you just Dito ka speak to? kuhan. Bro. Dili.